নমস্কাৰ সকলোকে ৰুবিছ ডেইলি লাইফ ব্লগছলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আমাৰ ঘৰত সত্যনাৰায়ণ পূজা ভাগ কেনেকৈ পাতিলোঁ তাকে চাওঁ আহক। বিষ্ণুমৎসাদি দশদেবায় নমঃ সুনীলাকং বিষ্ণুমৎসাদি দশদেবায় পঞ্চামৃত বিষ্ণুমৎসাদি দশদেবায় পুনঃ সুনিয়ং বিষ্ণুমৎসাদি দশদেবায় নমঃ সচন্দন গন্ধপুষ্প বিষ্ণুমৎসাদি দশদেবায় নমঃ তৈলপ্রীতি শ্রীমণবীজবর্ধনং সদা শান্তিং কুরুগতবনে নারায়ণ নমঃ নমঃ এতৎপদ্যং আদিত্যাদি দীননবদ্ধিপায় নমঃ এতৎগং আদিত্যাদি দীননবদ্ধিপায় নমঃ এতত্তে ধূপ ওম আদিত্যাদি দীননবদ্ধিপায় নমঃ দীপ আদিত্যাদি দীননবদ্ধিপায় নমঃ আচ্মিয়দাকং আদিত্যাদি দীননবদ্ধিপায় পঞ্চামৃত আদিত্যাদি দীননবদ্ধিপায় পুনঃ সুনিয়ং আদিত্যাদি দীননবদ্ধিপায় নমঃ সচন্দনগন্ধপুষ্প আদিত্যাদি দীন নবদ্ধিপায় নমঃ যমাগ্নিশংকর্ষং কশ্যপীয়ং মহাদ্যুতিং বন্দারিং সর্বপাপগ্নং প্রণতস্মি দিবাকরং এইতগন্ধপুষ্প ওম ব্রহ্মণিভ্যায় নমঃ এইতগন্ধপুষ্প ওম প্রজাপতায় নমঃ এইতগন্ধপুষ্পি পূর্বকর্তৃপর্বফলপ্রাপ্তিনিমিত্তার্থে ধনধান্যাদি পুত্রপুত্রাদি সুখবাসকল্পং পৃথিবীতে উদয় সর্ববিঘ্ন বিনাশার্থে যজ্ঞেশ্বর নারায়ণ প্রীতিকামনায় সচন্ন অষ্টতুলসীবতদান কর্মণাং করিষ্যামি ওম ভগবতে বাসুদেবায়। আমানুপকরণায় ওম ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমঃ। বাসুদেবায় ওম নমঃ নারায়ণায় নমঃ। সচন্দনগন্ধপুষ্প ওম ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমঃ নারায়ণায় নমঃ। আমানি তত্ত্ববস্ত্রং ওম ভগবতে বাসুদেবায় ওম নমঃ নারায়ণায় নমঃ। ওম নমঃ ব্রহ্মণ্য হিতায় চ জগৎধৃতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমঃ নমঃ। সর্বমঙ্গলমঙ্গলং হরিমঙ্গলং শুভং নারায়ণ নমস্কৃতং সর্বকর্মণি কারয়ে ওম সংস্তভাংসতিরিভাংসः মধ্যমাঙ্গোষৎ অনাদিকাব্বাহুং হরিষ্ঠপকরিষ্ঠপামস্তায়বৎ অসাক্যমালিকাম্বোজো শ্রীনিবিভাজ্য সম্ময় পদ্মসংস্থং ধৈর্যশ্রিয়ং দৈরগ্যমাচরং গৌরবর্ণং সর্বঞ্চ নানাঙ্কারভূষিতং রত্নবদ্ধ। वैवस्वताय नमः ईशवनपुष्प ओम तीव्राय नमः ईशवनपुष्प ओम ओम भूतासनाय नमः ईशवनपुष्प जलिनाय नमः ईशवनपुष्प ओम वन्नासनाय नमः ईशवनपुष्प उग्रप्रभाय नमः ईशवनपुष्प ओम षड्दिभ्या दिव्याय नमः ईशवनपुष्प षड्दिभ्या दिव्याय नमः ईशवनपुष्प ओम गुरु ब्रह्मणाय नमः।
অঙ্গজগতের শিবিরার গাছে চন্দ্র বিদ্যুত বিস্থাপন বিনিয়োগ ইহবায়ু মিত্র ভূত ওম ভ্রু ব্রহ্মণে স্বাহা ইদমগ্নয়ে ওম গাং গণেশায় স্বাহা ইদমগ্নয়ে ওম শিবাদি পঞ্চদুতভ্যায় স্বাহা ইদমগ্নয়ে ওম ইন্দ্রাদি দশিপ্রেভ্যায় স্বাহা ইদমগ্নয়ে ওম আদিত্য कतरी गरम में नहीं कतरी गरम में नहीं आपका हाथ नहीं चलेगा। भगवान का हाथ है। संप्रदानाय ओम श्री भगवते वासुदेव नारायणाय नमः ओम विष्णु विष्णु तत्शब्द कार्तिक मासे तुलाराशिते भास करे शुक्लपक्षे मुख्य चंद्रमा मासे पूर्णिमा संगीत कश्यप गोत्रस्य केन दिव्यन देव ईश्वर सपरिवार सुज्ञान सुबुद्धि दीर्घायु कामना मानगत विष्ट सिद्धि पूर्वक चतुर्वर्ग फल प्राप्ति निमित्तार्थे त्रिविधि सर्व विघ्न विनाशार्थे श्री श्री विंशति अष्टबिल्लवत्रदान ओम कर्मणं करिष्यामि ओम भगवते वासुदेवाय ओम श्री नारायण स्वाहा इदमग्नये श्री नारायण स्वाहा इदमग्नये ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमः श्री नारायण स्वाहा इदमग्नये ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमः नारायण स्वाहा इदमग्नये ओम भगवते वासुदेवाय इदमग्नये ओम देवगुरु बृहस्पति स्वाहा इदमग्नये ओम शुक्राय स्वाहा इदमग्नये ओम हृदय स्वाहा इदमग्नये ओम राहुवे स्वाहा इदमग्नये ओम केतवे स्वाहा इदमग्नये ओम षड्विघ्ननाशाय नाशाय 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 स्वाहा इदमग्नये फोटो खींचा। ओम षड्विघ्ननाशाय नाशाय स्वाहा इदमग्नये ओम षड्विघ्नादिभ्याय ओम शस्त्रिभ्याय स्वाहा इदमग्नये ओम षड्विघ्नादिभ्याय स्वाहा इदमग्नये बाप रे किताब। धुना नहीं धुना बुरा धुना ऊपर से देखेंगे बैठिए वहाँ तुम्हारा फोटो नहीं। नमस्ते विष्णु नमस्ते আমি অঞ্জলি দেব। নাম পূজা চালু আমাকে কি শুনতে পারি? गरम हाँ फिर तब पुलिस तो फुल ले लो अच्छा
नाय ओम श्री तुलसीमतिकाय नमः सिंदूरं क्षीरभूषणं ललाटफुल्लम् इति शाचनगन्धपुष्पा ॐ श्रीं लक्ष्मतिकायै नमः इति शाचनगन्धपुष्पा ॐ श्रीं लक्ष्मतिकायै नमः इति शाचनगन्धपुष्पा ॐ श्रीं लक्ष्मीमत्तिकायै नमः इति गन्धपुष्पा ॐ विश्वरूपस्यासि भज्यासि पद्मी पद्मालयशुभि सर्वतोपरिमां देवी महालक्ष्मी नमस्तुते जन्माया भक्ति योगिनां पत्रं पुष्पं फलं जलं निवेदितं च नैवेद्यं तद्गिन्हानुकम्पायां तदीयं वस्तु तुभ्यमेव समर्पये मन्त्रहीनं किराहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पिता तया देवी क्षमस्व परमेश्वरी आवाहनं न जानामि नैव जानामि पूजामां विसर्ज